Bonjour tout le monde, le voilà de retour dans cette séquence vidéo dans laquelle je vais traiter la correction d'un exercice de l'examen national option SVT 2017, la session normale, qui va être suivi par une autre série de vidéos concernant toujours la correction des examens nationaux إن هذا هو الفيديو الأول ديال اللي غادي يتبعوا سلسلة من الفيديوهات المتعلقة بتصحيح الامتحانات الوطنية. Et je commence par cet exemple. C'est un exercice qui concerne le chapitre de l'information génétique ou bien l'expression de l'information génétique. Et d'après mon expérience, il y a toujours un problème chez les élèves de bien répondre à la question de la relation gène, la protéine et le caractère. C'est-à-dire كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال ديال ما هي العلاقة بين مورثة ثم البروتين ثم الصفة. Donc cet exercice s'intègre au niveau de ce point-là pour répondre à ce point exactement comme titre d'exemple. Et voilà, on commence maintenant l'exercice. La mucoviscidose est une maladie génétique caractérisée par la production de quoi? De muqueuses visqueuses par les cellules épithéliales. Cette maladie de mucoviscidose, c'est une maladie génétique, maladie caractérisée par la production de muqueuses visqueuses. يعني مخاطة اللزجة، اللزوجة ديال المخاطة les crachats par les cellules épithéliales. شكون اللي كينتج هاد الميكوز فيسكو هي ولا الميكوز en général هي les cellules épithéliales أو الخلايا المخاطية qui existent au niveau des poumons ou bien au niveau du tube digestif. Alors, afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on présente les données suivantes. C'est le contexte de l'exercice auquel on fait afin de déterminer, pour mettre en évidence, pour comprendre la phrase هو الهدف كامل ديال l'exercice اللي غادي تلقاوه في la question, في la dernière question غادي يطلبوا منكم expliquer l'origine génétique ديال هذه المرض. يعني باستغلال les données اللي كاينه في التمرين, les documentations et vos connaissances كيفاش بطبيعه الحال هاد l'origine génétique ديال هذه المرض dans cet exercice. يعني في ذاك السياق كامل كتطرح فيه الاشكاليه ردوا البال هذه, وفي السؤال الاخير هو اللي كيطلب منكم بطبيعه الحال بداك المعطيات اللي عندكم كامله كيخصكم تطرحوا الجواب. On va voir l'exemple ici. Alors, nous avons ici les données suivantes. Les chercheurs ont mis en relation, ou bien, توصفوا بأن هناك علاقة, il y a une relation entre les symptômes de la mucoviscidose, أعراض ديال هذه المرض, et une protéine membranaire CFTR. Voilà. يعني كاين واحد العلاقة اللي كتربط ما بين طبيعة البروتين الموجود الذي يتواجد في الغشاء ديال الخلية dans la membrane cellulaire et aussi les symptômes ou الأعراض ديال la mucoviscidose. Cette protéine permet la sortie des ions Cl-. الدور ديال هاد la protéine بحال الشكل ديال canal au niveau de la membrane cytoplasmique, elle permet le passage des ions Cl-. Ce qui est nécessaire à la production, ici, regardez, ce qui est nécessaire à la production d'un muqueuse fluide. ملي كيدوز Cl-, داك لو muqueuse ما كتبقاش فيسكول وانما كتولي fluide. Voir document 1. Nous avons maintenant document 1 غادي نحاولوا نناقشوه شي شويه باش نشوفوا شنو فيه, لان دائما ردوا البال راه في لي زيكزارسيس دو ليكزامان ناسيونال كنلقاو فيه لو كونتكست فيه بزاف ديال سو فورم دان تكست, ولكن في طبيعه الحال اكوتي كيكون عندكم لو شيما اللي ما فهمش ممكن يستعن بالشيما مزيان, او بطبيعه الحال كيخص اوبليغاسيون تستعن بالشيما, ولكن كاين اللي كينساه وتيبقى يتسنى يفهم من المعطيات ديال التمرين. Faites attention, il faut utiliser les documents راه هما اللي كيسهلوا اشنو كاين في لو كونتكست. هادشي كامل دابا كون حطينا لكم غير الدوكيومون بوحدو راه ممكن بطبيعه الحال توصلوا للفكره قبل ما تقرا لو كونتكست. Comme vous voyez ici, nous avons le sujet sain et le sujet malade.
Au niveau de ce J5, nous avons la cellule, voilà la cellule ديال واحد الفرد سليم et واحد الفرد اللي هو بطبيعة الحال مصاب مريض بهاد لا ميكوفيسيدوز. الشكل ديال الخلية هي هادي هكا عطاوها في الامتحان. دونك nous avons ici le noyau. Le noyau هو المصدر بطبيعة الحال على مستوى لي كروموزوم لي جين ديال المصدر ديال هاد لا بروتيين سي اف تي ار نورمال اللي كتصاوب في السيتوبلازم، ومن بعد بطبيعة الحال تغادر السيتوبلازم في اتجاه la membrane cytoplasmique de la cellule. Et il s'intègre ici, il se fixe ici, et il permet quoi? Il permet le passage de Cl- dès le milieu intérieur vers le milieu extérieur. D'accord? إذا يسمح أو هذا البروتين يسمح بمرور Cl- من الوسط الداخلي للخلية في اتجاه الوسط الخارجي. Ce que rend ce mucus-là fluide, alors il s'évacue, il s'écoule facilement. Regardez ici la flèche, شوفوا هاد la flèche يعني بأن هاد لا mucus اللي كتكون عندنا هنايا، هاد المخاطة اللي كتكون في الخلية كتجدد se renouvelle d'une façon permanente. علاش؟ لأن فيه fonctionnement ديال هاد la protéine CFTR d'une façon اللي هي normale. Regardez chez le sujet malade, ici, sujet malade, nous avons, ou bien la personne malade, nous avons ici le noyau dans lequel se produit cette protéine CFTR اللي هي anormale. Regardez la forme, شوفوا la forme ديال هنايا وشوفوا la forme ديال هنايا. Donc ماشي بحال ce qui fait il ne se fixe pas ici. Il ne se fixe pas au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule, ce qui fait l'arrêt de quoi? Le blocage de Cl-. Donc هاد Cl- اللي غادي تكون عندنا هنايا ما غاديش دوز. Et donc شنو غادي يوقع لهاد المخاطة اللي كتكون على لا ممبران سيتوبلازميك؟ غادي تولي mucus vésiceux difficile à évacuer. إذا الصعوبة ديال l'évacuation et l'écoulement de la muqueuse ici, et donc il devient visqueux مع الوقت وكتسبب بطبيعة الحال إلا كاينة في لو بومون كتسبب مشاكل تنفسية بالنسبة لهاد لو سوجي ou bien هاد لا بيرسون. Alors مهم بزاف أنني نعرف شنو كاين في الدوكيومونطاسيون en relation toujours avec le contexte. غادي نشوفوا الآن لا كيستيون وغادي نشوفوا شنو هو المطلوب منا. Regardez la question. Toujours en exploitant les données du document 1, voilà le document 1, montrer l'origine des symptômes de la maladie, puis déduisez la relation protéine-caractère. السؤال عليه un point. ما خصناش نضيعوا لأن فيه طبيعة الحال الدوكيومونطاسيون كتلخص ليا كلشي ومعطيات اخرين راه كاينه في لو تكست دون لو كونتكست. معلومه هنايا كيفاش نتعاملوا مع السؤال، يعني ان الجواب ديالي خصني نجيبو هنا من الدوكيومونطاسيون ومن لو كونتكست اللي عندي. وكيطلب منكم ها علاش غادي تعطاكم لا نوت. سي لو مونتري ici. مونتري كيكون طبيعه الحال فعل اجرائي، الكونسين فعل اجرائي اللي خصك تجاوب عليه. Donc il y a une note de montrer parce qu'il écrit en gras, et aussi déduisez, يعني السؤال كيتكتب en gras. ذاك الفعل الإجرائي ou bien la consigne كيتكتب يعني بكتابة كبيرة على مستوى السؤال، وبالتالي راه كاينه النقطة ديال مونتري وكاينه النقطة ديال déduisez à partir de l'exploitation des données du document 1. Alors comme vous voyez ici, كما شرحنا من قبل باش نعرف شنو وقع chez le sujet malade راه كيتقارن مع لو سوجي سان. يعني كل ما كاينش هاد لا ريفيرونس انه هو لا ريفيرونس هو المرجع، كل ما كاينش هذا صعيب نفهم شنو بالضبط السبب او المشكل اللي كاين عند هذا لو سوجي اللي هو مرض. ولكن فاش كنقارنوا مع لو سوجي سان كنفهم طبيعه الاشكال اللي عنده. شنو قلنا في الشرح؟ ان كاين مشكل في لا بروتين سي اف تي ار، هنا ما تيتفيكساش في لا ممبران وهنا كيتفيكسا في لا ممبران. اذا عادي جدا كيولي سي اليمون تيخرج على برا اي دونك لو ميكوس ديفيان فلويد. هنايا لا بروتين انورمال سو كي في غادي يكون عندنا
l'absence de fixation de cette protéine au niveau de la membrane, il n'y a pas de sortie de Cl-, et donc la muqueuse devient visqueux et difficile à évacuer. إذا السؤال مونطري لوريجين منين كيجيو لنا الأعراض ديال لا مالادي عند هذا الشخص راه غادي نتوصلوا ليه ملي كنقارنوا في l'exploitation ديال الدوكيومونطاسيون مع le sujet simple. Alors on va répondre maintenant à la première partie de cette question concernant montrer l'origine des symptômes de cette maladie. Alors on va écrire par exemple la protéine, d'accord, la protéine CFTR anormal, d'accord, CFTR anormal ne se fixe pas au niveau de la membrane cytoplasmique, ou bien ne s'intègre pas, ne se fixe pas dans la membrane de la cellule, ou bien de la cellule, ou bien des cellules, des cellules épithéliales, الخلايا المخاطية, ne se fixe pas dans la membrane des cellules épithéliales. شنو هي النتيجة ديال la non fixation؟ هي أن le blocage de passage de Cl- dès le milieu intérieur vers le milieu extérieur. Donc blocage ici, blocage de passage des ions Cl- من le milieu intérieur vers le milieu extérieur. شنو هي النتيجة ديال هذا البلوكاج؟ accumulation de la mucus visqueux, d'accord, visqueux, difficile à évacuer. شنو هي النتيجة ديال l'accumulation de la mucus visqueux؟ Il y a l'apparition, d'accord, l'apparition de quoi? Encore, pardon, je veux changer de feu. Ici, l'apparition des symptômes de la maladie. اللي هي بطبيعة الحال mucoviscidose. هاني دابا بطبيعة الحال بينت كيفاش كيبانوا عندي les symptômes de cette maladie. On va voir maintenant la deuxième partie de cette question, c'est déduisez la relation protéine-caractère. ما نطلبش منا هنايا لو جين، ما نطلبش مطلوب منا غير من البروتين vers le caractère، يعني نبينوا به la relation العلاقة ما بين أن البروتين هو الذي يتحكم في الصفة، وأن كل تغيير أو تغير على مستوى البروتين تتغير الصفة. Ici, nous avons sujet sain. Sujet sain, أشنو عنده هو؟ Il possède la protéine normale. Cette protéine normale, il se fixe sur quoi? Se fixe sur la membrane cellulaire. Se fixe sur la membrane cellulaire. Donc, il permet le passage de Cl- et donc nous avons mucus fluide, facile ou bien à évacuer ou bien qui s'écoule facilement. إذا هنايا شنو عندنا le caractère normal, phénotype normal, à partir de quoi? À partir d'une protéine linéaire normale. Regardez maintenant l'inverse. On a sujet malade. Sujet malade, شنو عنده la protéine CFTR anormal. تنكتبوه هنايا بطبيعة الحال راه نسيت باردون
CFTR. كنعطي الاسم ديال لا بروتين. لا بروتين CFTR anormal. ملي كيكون عندي هاد anormal, il ne se fixe, ne s'intègre pas, ne s'intègre pas dans la membrane cellulaire, dans la membrane cellulaire. وشنو هي النتيجة؟ النتيجة هي pas d'absence d'écoulement, absence de la sortie. النتيجة هي هذه, absence de la sortie de Cl-. ملي ما كتخرجش Cl-, شنو هي النتيجة؟ mucus visqueux. alors ملي كتكون عندي mucus visqueux كتبان عندي la mucoviscidose, كتبان عندي لا مالادي. اشنو كنفهم من هذا الشيء؟ بان البروتين بطبيعه الحال ملي كيتبدل الطبيعه ديال البروتين كتبدل عندي الصفه le phénotype de caractère étudié il change aussi. اذا نستعد في السوجي سان السوجي مرض باش ندير هذه الخلاصه. ما عنديش هنايا لي سباس غادي نكتبها هنايا. toute variation du quoi? De la protéine. هي النتيجه. toute variation de la protéine mène à quoi? Mène à une variation, à un changement, à une variation de phénotype du caractère étudié. D'accord? Il y a quelque chose là. Toute variation, tout changement de la protéine mène à une variation, bien à un changement de phénotype de caractère étudié. هذه هي الخلاصة ديالها بأن أي تغيير على مستوى البروتين يؤدي إلى تغيير على مستوى طبيعة الحال الصفة أو المظهر ديال الصفة المدروسة كما هو الحال بالنسبة لهذا المثال ديالنا. إذا الخطأ اللي كيديروه التلاميذ أنهم تيبقاو فقط في هذه العلاقة أن كل تغيير على مستوى البروتين يؤدي إلى تغيير على مستوى الصفة بشكل عام، ولكن ما تديروش الإسقاط على مستوى ليكزيرسيس. شنو هو داك لو كونتكست أو داك لا مالادي اللي كتهضر عليها ليكزيرسيس كما درنا هنايا بالنسبة للبروتين CFTR نورمال. اشنو النتيجة ديالو؟ إلى بروتين CFTA انورمال وشنو هي النتيجة ديالو؟ وبالتالي بطبيعة الحال توصلنا بأن أي تغيير على مستوى هذا البروتين يؤدي إلى تغيير على مستوى الصفة. Et on va voir la continuité de cet exercice. Dans cette deuxième partie de cet exercice, nous avons maintenant le document numéro 2. Ce sont des fragments des allèles CFTR normal, le brin transcrit, et le fragment de l'allèle CFTR, c'est-à-dire de la protéine CFTR muté, et toujours le brin transcrit. باش نحاولوا ما امكن نجاوبوا على ديك لا كيستيون الاولى ديال لوريجين جينيتيك الاصل الوراثي. Nous avons ici l'allèle normal qui nous donne la protéine CFTR ici normal et ici l'allèle qui nous donne CFTRA anormal. Très bien. Donc nous avons ici le document numéro 3. C'est le tableau de code génétique, je dois le رمز الوراثي, où nous avons les codons, وحدات الرمزية, et les acides aminés convenables. Et dans la question, je vous demande, ici on va lire la question ensemble, en vous basant sur les documents 2 et 3, ها document 2 عندي هما هاد les allèles, l'ADN, donner les séquences de l'ARN messager et des acides aminés correspondant à chacun des fragments de ces allèles-là CFTR chez le sujet sain et chez le sujet malade, la personne normale et la personne malade. Puis expliquer. Il y a جوج ديال لي كونسيغ. خصنا اولا نقلبوا على l'ARN messager puis les acides aminés. Et ici on va expliquer السؤال اللي كنا طرحناه في الاولى والاشكاليه, expliquer l'origine génétique de
la mucoviscidose. Regardez, expliquer l'origine génétique de la mucoviscidose. On va normalement commencer par les séquences de l'ARN messager, puis les acides aminés. Donc, on va commencer par l'allèle normale. Ici, regardez l'allèle normale. L'allèle normale, ici, il faut écrire. Mais par exemple, ici, c'est l'ADN. Et on va chercher maintenant l'ARN message. L'ARN messager en face de T, كنكتبوا A, adénine, A, هنايا الخطأ إلا كتبتو T، راه ما كاينش التيمين، القاعدة ديال التيمين ما كايناش في l'ARN messager وبلاصتها كاينة uracile. Donc il faut écrire U. Voilà A, au lieu de T, U, C. Voilà ici U, donc c'était A. Au lieu de écrire T, écrivez U, C. Donc ici U, G, U, G. Voilà, écrivez maintenant U. Voilà, écrivez U, C. هذه هي الوحدات بطبيعة الحال الوحدات الرمزية ديال l'ARN messager. Les codons ARN messager. Il faut maintenant chercher les acides aminés ou bien protéines. Hein, protéines ou bien les acides aminés. Les protéines c'est F, T, R, puis هذا c'est l'allèle normal, donc il est normal. هنايا normal. شنو غيكون عندنا هنايا AAU هو asparagine ici. ماشي بالضروره تعرفوا الاسماء ديال لي زاسيد اميني، كتبوا الرموز اللي عندكم. دونك ici غادي نكتبوا ASNN، d'accord. ثم كحمض اميني il est lié avec un autre acide aminé اللي l'ARN messager ديالو هو AUC. Regardez ici AUC et l'usucine et l'U. Voilà. Après غادي نمشيو لAUC هو هذا et l'usucine toujours et l'usucine. Voilà غادي نمشيو لهذا l'ARN messager ودار وحده لو كودون UUU هي هذه phénylalanine PHE phénylalanine et GGU glycine. Voilà, glycine ici. Après, d'accord, GEU c'est valine, valine. Et enfin UCC c'est la sérine. هذا هو طبيعة الحال le protéine CFTR normal. Voilà. Et on va chercher maintenant l'ARN messager et les acides aminés de la protéine anormale. عندنا هنايا طبيعة الحال غادي نشوفوا لو بران ترانسكري هو هذا. ما حد عطانا هنايا لو بران ترانسكري. واحد الملاحظة مهمة بزاف ردوا البال. لو بران ترانسكري يعني غادي نصوبوا ديريكتومون l'ARN messager. داكشي علاش هنايا صوبت l'ARN messager ديريكتومون. ولكن إذا عطاكم بأن هذا لو بران هذا سي ان بران نون ترانسكري، دونك خصكم تصوبوا لو ترانسكري ديالو، خصنا نعطيو المماثل ديالو عاد كنصوبوا عليه لي ARN messager. هذه ملاحظة مهمة بزاف. بويسكو سي ان بران، شوفوا هنايا بويسكو سي ان بران اللي هو ترانسكري، دونك غادي نصوب عليه ديريكتومون لي ARN messager. إذا عطاوني هنايا نون ترانسكري خصني نصاوب المماثل ديال هاد الأدي إن بعدا، يعني اون فاس ديال تي غادي ندير أ، تي أ، اون فاس ديال أ غادي ندير تي، اون فاس ديال تي غادي ندير أ، اون فاس دو أ تي، حتى كنلقى الأدي إن اللي هو ترانسكري عاد كنصاوب عليه ونكتب منو لي ARN messager. Et il faut faire attention à cette observation. D'accord, donc je vais chercher maintenant. Voilà, ici l'ADN toujours. كنعرف كنلقاو التلاميذ في الامتحان الوطني كيعطيونا القواعد الازوتيه ما عرفناش شكون هي ديال الادي ان وشكون هي ديال لا ار ان، واخا فيه يو في لا ار ان ولكن il faut désigner le. Voilà ARN messager ici. ARN messager. Au lieu du T, il faut écrire A, ici U. Voilà, ici A, U, C, A, d'accord. Ici U, C, G, en face de A, il faut écrire U,
ici G, en face de A écrivez E, E, et aussi écrivez A, U, G, C. Voilà notre ARN messager. Maintenant, il faut chercher les acides aminés. C'est la protéine. La protéine CFTR اللي هي anormal يعني هذا. Donc en face de A, en face de CFTR, en face de AAU, regardez AAU c'est asparagine ici, ASN. غادي يكون عندنا en relation avec AUC. Regardez AUC اللي هي ilusicine. ALE, AUC, toujours ilusicine, et GGU, GGU c'est glycine, GLY, et GUU c'est valine, ici, valine, et UGC, UGC c'est la série. Je reviens à la première partie. Voilà, la première partie de la question. Il faut donner l'ARN messager, puis donner les acides aminés, c'est-à-dire la protéine. Et n'oubliez pas, il faut signaler ici l'ADN, l'ARN messager, les acides aminés ou bien la protéine. D'accord, la même chose ici. Et la deuxième observation, هو إلى عندكم le brin non transcrit, il faut chercher le brin transcrit عاد كنصاوبوا عليه l'ARN messager. Voilà, et on va passer vers l'explication. L'explication, je vous intéresse seulement aux ADN, l'allèle normal et l'allèle anormal, ou bien l'allèle muté. L'allèle normal et l'allèle muté. غادي نقارن كيفاش نقارن طبعا الحال غادي نقارن هاد لي ADN اللي عندي. Regardez ici pour expliquer l'origine. TTA, pas de changement. TAG, voilà ici TAG. Dima la référence, la référence, il y a le sujet sain. Par rapport à quoi? Par rapport à le sujet qui est malade, nous avons ici TAG, et AAA ما كايناش هنا. كتشوفوا هنايا بأن هاد البلاصة ما فيهاش بالضبط AAA. Et si je continue ici غادي نلقى بأن CA ها هي غادي نلقى CAA voilà ici AAG كاينه هنا. إذا شكون اللي ما كايناش هذه إذا أشنو وقع هي يعني طفرة ضياع. C'est la mutation par délétion. On dit la mutation par délétion أو طفرة ديال الضياع. وبالضبط ماشي قاعدة وماشي نيوكليتيد واحد أو لا جوج أو لا، إذا كاينين ثلاثة إذا لو تريبلي كامل تحيد. Numéro quoi ici? Numéro 508. Donc la réponse, il faut écrire la réponse ici pour déterminer l'origine génétique. غادي نبدا من هذا المشكل هذا بأنه ما كاينش واحد دو تريبلي numéro 508. Donc on va écrire dans la réponse ici. On va écrire dans la réponse la mutation, يعني l'origine ديال la maladie génétiquement, c'est la mutation par quoi? La mutation par délétion. La mutation par délétion de triplet AAA كان ديزيني بعدا شكون فيهم وكنعطيو الرقم ديالو. سي اوبليغاسيون. ici مهم بزاف. AAA numéro 508. numéro 508 هاني حدد دابا فين كاينه الطفره بالضبط. ما كايناش عند هاد لا بيرسون بالنسبه للاليل ديالو سي كيفي غادي نحصلوا على واحد البروتين ماشي بحال. شوفوا البروتين اسباراجين ايليزيسين. هنايا عوض طبيعه الحال نلقى الفينيل الانين ديريكتومون ما كاينش هاد الفينيل الانين. شنو كنلقى؟ غليسين فالين سي. الوغ شنو هي النتيجه ديالو على البروتين؟
on a un protéine sans phénylalanine راه ممكن أجوبة ممكن تختلف sans acide aminé hein, PHE phénylalanine, c'est-à-dire quoi? Protéine CFTR اللي هو anormal. ملي كنقولوا CFTR anormal راني هنا. إذا غادي نعاود داكشي اللي كنت كنقول ديك الساعات، إلا عرفتو في لا بروميير كيستيون ممكن نقول هنايا شنو هي التأثير ديال البروتين CFTR anormal. C'est ne s'intègre pas, ou bien qui ne s'intègre pas, dans quoi? Dans la membrane cytoplasmique de la cellule épithéliale. إذا شنو بينت هنايا؟ بينت بأنه كاينة علاقة ما بين الموردة لو جين مع البروتين، يعني أن لو جين كيتحكم في البروتين، وكنديزيني هنايا السمية ديالو، كنديزيني السمية ديالو البروتين CFTR، وما كيتفيكساش على هاد لا ممبران ديال هاد لا سيلول. شنو هي النتيجة بطبيعة الحال؟ le blocage ديال le passage ديال Cl-، وبالتالي l'accumulation de mucus visqueux difficile à évacuer، ce qui fait شنو هي النتيجة ديال غادي يعطينا l'apparition ديال les symptômes ou bien la maladie de mucoviscidose. وهنا كنتحدثوا على لو كاركتير. ملي كنوصل لا مالادي كنوصل لو كاركتير، هنا كنبين في لوريجين جينيتيك لا ريلاسيون بلي راه كاين لا دي ان كيتحكم في البروتين، والبروتين كيتحكم في لو كاركتير اللي في هذه الحاله شنو هو لو كاركتير عندي؟ هو الظهور ديال المرض mucoviscidose. S'il vous plaît, il faut faire attention. Il faut faire attention ici. الأخطاء اللي تيكونوا عند التلاميذ أنهم تيعطيو دائما العلاقة بشكل عام، أن الموردة تتحكم في البروتين والبروتين يتحكم في الصفة. بالنسبة للناس ديال العربية، الناس ديال الفرنسي تيقولوا لنا لو جين كوموند ou bien contrôle la protéine et la protéine contrôle le caractère. ولكن ما كديروش الإسقاط ديال هذه الخاصية هذه على التمرين. كيخصني نلبس ليها دوك المعطيات ديال التمرين. اولا هاد لو جين شنو هي الطفره اللي وقعت فيه؟ دونك ديليسيون دو تريبلي ا نيميرو كذا 508 هنايا. شنو هو التاثير ديالو على البروتين؟ اذا لوبتونسيون دون بروتين انورمال CFTR، هاني قلت سميتها CFTR. وشنو هو التاثير ديال هاد البروتين؟ il ne se fixe pas, ne s'intègre pas dans la membrane cytoplasmique, et donc le blocage de passage de Cl- vers le milieu extérieur غادي تكون عندي ديك l'accumulation ديال mucus visqueux au niveau de sur la membrane cytoplasmique de la cellule est difficile à évacuer صعيبة تحيد، et donc l'apparition de la maladie. ها الصفة إذا تغير البروتين كذلك تغيرت الصفة. إذا اللي أساسي هنايا خصني هاد الخاصية ديال جين بروتين كاركتير نلبس ليه هذوك المعطيات ديال التمرين اللي كاينه في السياق ديال التمرين. الا ما عطيتش هاد المعطيات كتعتبر بالنسبه ليا الجواب خطا. ايسي كوم سا بطبيعه الحال عندنا واحد لا ريبونس اللي هي لوجيك بالنسبه لهذا السؤال هذا. اذا كنتمنى بان الرساله غادي توصل بالنسبه لهذا السؤال بالضبط لانه مهم بزاف. il faut désigner je répète la dernière fois désigner هاد المعطيات ديال التمرين في الطفره وفي نوعية التغير اللي وقع في البروتين وفي نوعية الصفة التي ظهرت بعد حدوث هذه التغيرات هذه. إذا موعدنا بطبيعة الحال في تمرين موالي اللي غادي نشوفوا فيه دائما لا فورماسيون جينيتيك، d'autres exemples de cette question, d'autres types de mutations ديال l'information génétique, exactement l'exercice ديال l'information génétique في الامتحان الوطني ديال rattrapage ديال SVT option SVT 2018 Inch'Allah. Et merci pour votre attention.